তিনি নিজে বদনাংমান খুব দুঃখনীয় সিংহমনো অনেক ছেলেঙ্গ কারণ কি সিংহাসে পিসফুল মুভমেন্ট যেখানে সিনর যে আস্তবলি সিনি যে গভর্নর হাউস বা সার্কিট হাউস করা যে ভিজিটেশন এবং মুভমেন্ট হেমেন বা গ্যাদারিং খাই যে রেলি খাই নিমাই সিনি রোমান স্ক্রিপ্ট যে ডিমান্ড ন সিনি মান থাই না মান বাকি जों जे आसि दिनै जों फानथुमगै जों आसि फट'रेल लिखाय जे हेमानिसिम जब एस टिफ्रा इनिजिनेस स्टुडेन्ट फेडारेशननि जे स्टुडेन्टस रक सारा जागा त्रिपुरानि बरक खाय जे जबा रोमान स्क्रिप्ट नति जे खालिफेमानि दिनै अर बरकनो पुलिस रक टियार गैस हिंदी वाटर कैनन हिंदी लाठी चार्ज हिंदी जत किसु बाय बंगनो फोर्सफुली खाय खितारै ঈদ ঘুরার হবে খিদারে অনেক কিছু দুকুমাঙ্কা অনেক স্টুডেন্ট দুকুমাঙ্কা প্রায় 15-16 জন কাহাই সিরিয়াস দামসু যারা আইসিইউ এডমিট তাও আইসিইউ দানাই বন মাসা চিন্তি ব্রাজিল তাই বিভিন্ন স্টুডেন্ট রগর এডমিশন দং এডমিটেড তাও বগর ফাটি জাগ্র বা স্টিজ খাইজাম নগ থাঙ্কা गोबांमा अमनो जों खूब सेलाङो अ सेलांमानो तै सिनि वाइटिएफ जों चुपचाप दंलाक सिनि इउथ त्रिपुरा फेडारेशन आइने सालसा सालनै 16-17 नि बिसिङावनो जों आइन अमान्य आन्दोलन खायनाय एबं जों अमनि उत्तर साननाय जों रोमान स्क्रिप्ट सिन गेदार दिब्लान्ति जों टोटल एजुकेशन खायनाय ताई सिनि जे आइन अमान्य अनलॉफुल जे जों खाय प्रोटेस्ट जों अमनो खाय अटर खाय अमनो जों प्रोटेस्ट खाय अमनो तिले बुगाग्रा बेको गासैनै बुगार कक्सेने के बहनेक दुखु प्रकाश खाय कारण कि स्टूडेंट नि साको जे एक पिछा जागमनि अन जों अनेक सेलाङो सारा ताबसु जरा जेकुनु मुभमेन्ट खेमने तिब्रामाथा ताबसु जरा पिसफुल मुभमेन्ट खाय दङ एबं जों पिसफुल मुभमेन्ट खायथांनाय दिनै जे याक्ति जामन स्टुडेन्ट नुफ्रामो पुरा गभर्नमेन्टनि फेलियर जों उत्तर नायो गभर्नमेन्ट यागो अन बागिना वाइटिएफ जों सुबसाब तन्या फाइनेन्स सालजा सालनि बिसिङावनो जों गथर एजुकेशन खायनो थांदों